Hello everyone! So karong pagitaw na to ma-upload ni ato ang laag nga last month pa nahitabo. Kay medyo na busy man ang person gyud oy. Mao ni akong mga kaubang gwapa. Og niabot na gyud ang amo ang sakyan. Anyway, sa alas 12 gyud mi sa kadlawon ani nang lakaw. Kay medyo layo-layo gyud taon ang among adtuan. Sa mi mga adto, bitaw oy, magpabukid mi. Unsay bukid? Bukid non. Wow, first time jud na ako makalagog bukid non. At last nakoloran na gyud ang among mga drawing. Last year pa gyud ni namo giplanuhan. Pero 1 year pud mi gaamot-amot, so tag 100 ang kinsina. O diba? Makalaag na kasi imong tag 100 basta daghan lang gyud mo. Matigom gyud siya dako-dako. Ay minangagi aning talaingod. First time pud nako nakaagi diri ba. Hoy, grabe maday ani kalikuon. Bahala na basta kay makaabot mi sa among destinasyon. Gitulugan ra nila uy. Ako ani murag di man gyud ko katulog ani kahimtanga, medyo hadlok man kaayo. Pil man pud tag break kung muliko. Oh, tan-awa. Bating kami sa tulog. Nervyosa lang gyud kaayo ta. Uy, murag niabot na gyud may time check 5:20 na sa kadlawon. Salamat, medyo na okay na gyud ang akong kakulba. Ani day ang naong sa bukid nun. Kaysa una igor gyud ko makadungog ani nga lugar. Pero jud ko wonder kung unsay naa aning bukid nun kay sikat man gud siya. Thank you Lord kay gitagaan ko nimo og chance nga maka-explore sa laing lugar. Salamat kay Uncle Driver kay comfortable kaayo ang iyang mga pasahero. Ug nindot pud ni iyang van kay nga giparintahan kay hinlo og humo kanindot sa kalangitan pagawas na si Haring Araw. Ug diha pa intawon matug ang babaye nga hapit na mo abot. Hoy, pagmata kay nindot kayo ang mga view. Hayag na gyud makita na nimo unsa kanindot ang imong mga maagian. Ug mao lang to, naapay part 2. Thank you for watching. Bye-bye.